আমাদের যে 2024 4 সেপ্টেম্বর দিল্লি এন্ড ত্রিপুরার সঙ্গে ট্রিপাইটাড একট, এই একতের মাধ্যমে কিছু এখানে কি বলবো ওই আর্টিকেলগুলা যে পয়েন্টগুলা অ্যাভয়েড করে কিছু গভর্নমেন্ট এজেন্সিসরা প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। নাম্বার 1, এই প্রজেক্টের আমরা মানি না। আর আমাদের যে ক্যাডারগুলা স্লোলি স্ক্রিনিং প্রসেসিং চলছে, সেটা যেন দ্রুত হয়। তার জন্যই আমরা এই যে 72 ঘন্টার রাস্তা অবরোধ, আজকে 12 তারিখ, এই জায়গাটা হচ্ছে সবল সিং। আমরা 72 ঘন্টা এই রোড অবরোধে ডাক দেওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের এখানে সার দেওয়া হবে, অ্যাম্বুলেন্স, ডেড বডির গাড়ি, এক্সাম, এবং যারা হেলথ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন বা ফোর্স বা পুলিশ, ওনাদেরকে আমরা অ্যালাউ করা হবে। তাদের জন্য কোনো বাধা থাকবেন না। এবং আমরা চাই শান্তি সম্প্রীতি, আমরা চাই পিসফুলি ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া যায়, তার জন্যই আমরা এই শান্তি, এটা যেন তাড়াতাড়ি হয়। গভর্নমেন্ট চিন্তা ভাবনা করছেন, এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। ওনারা হয়তো সরকার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আমাদের ভালোর জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য, উন্নয়নের জন্য দেখবেন। আর আমরাও চাই না, আমরা এখানে এনএলটি এটিটিএফ এই রাষ্ট্র অবরোধের আমরা জয়েন্টলিভাবে এই অবরোধটা করছি। আর আমরা চাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, প্রেসিডেন্ট গভর্নমেন্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের দাবিকে মেনে নেওয়া হোক, এটাই আমরা চাই আর কি। আর্টিকেল বহুত আছে, একটা আর্টিকেলে 500টা বের হয়ে যায়। যেমন আমাদের দাবি এখানে লেখা আছে ত্রিপুরা ল্যান্ড, ত্রিপুরা সেপারেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর কালচার, এইগুলা আমাদের পয়েন্টে আছে। যেমন আইডেন্টিটি, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ, এগুলো আছে। এটা যেন তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করা হোক, এটাই আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। नायदि जों 4 सेप्टेम्बर 2024 जों प्राकृतिक चुक्ति खालायै फाइमानि बर' जों नुजाका ताबो अबाहायखौनो जों नासिकते जों नासिङै दंहा चिनि जे केडारनि प्रसेसिं दं न तै न चिनि बिसिक जों जालकाखा बा अन्यान्य किसुनो अब सानानि मतया ताबो जों तंते न जों बराय 2 बছর কাছাকাছি এঙ্গই থাকা তাবো চিনি কেডারং ন একসেপ্ট খাইজাयाखौ খুব স্লোকাই খাইयो বরক
अबनि बागै जों बाध्य अबनि बागैनो जों बाध्य जों जिनि जोंजाल अब उमुसो खिनि जों सानानि मत करिखा जोंनि ताबुक न कुरै हु कुरै हे बसा बतै मा परिया yang accept bo khaijia ekdik dia cash bai cash borono bo tabu oneke borong onno taina bonon kuda thang thang hajira riwi lengi sima tong angke jeng je nayo jungno jung kahamni bagai tini India government bai je agreement khaimamni o agreement ni je muldon ba chini je जोंजाल कसै तमानि अ जोंजाल याक कांनानि मुसुंबो जोंबो जे अब हाइकै बरक बाय जे बोसकाङो अब हाइक्लायै जोंबो जे लामानो अवरोध खायनानि मुसुंया चिनि मान थाइनो बा चिनि केडा रंनाय एक्सेप्ट खायनि बागैनो अबनि बागैनो जों मा खालायका तारपरे चिनि ते किचा दङो जेता चिनि डिमानो तंमाने ताबो किचा इमप्लिमेन्ट खायनानि कक जेमन चिनि डेभलपमेंट पैकेज नि बागै जों अनेक बार जों अबनि बागै अफिशियली अनेक कक मा सालायका अनेक किछु अ जागाव दङ जोंनो कायसा दौनानि गाइडलाइन रिमानि कारनि बसिनि अनेक अब दुखजनक तिनि अ एकनि रांनो चिनि डिरेक्शन बायसे खायना दङने तिनि मिनिस्टार अफ दुनानि याकटिसि बर खायनानि नाय दङाबाय जों अबनि बागैनो जों नायो जे गवर्नमेंट बाय न खायनाय जों डायरेक्शन नाय गवर्नमेंट बाय न खायनाय किन्तु जों खायना नांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार नि याक्तै चिन असामु उंथुं अमनो जों नाय मानि तेले चिनि जे दुखु दशा जोंनो माइचाननाय दै खाननाय बर' गरिब दं बर' स्कुल इना नां बर' हस्टेल इना नां आबोथ जों डायरेक्शन इना नांनाय बले जे जोंनि डायरेक्शन जानो जुदि गवर्नमेंट खायनाय गवर्नमेंट नि तो अनेक रां कोटि दङ बर' जेखानि सेखानि फनो रिमा खामु enggak sini bo musung mani tongo nai te tokai tisanane musung mani tongo oboni bagina जों tini oboni bagina जों tini o lamano blok khainani nangka jemiani sala jeta motamoti tabo busagango जों kisuta chini dabi to kobangma chini dabi to kobangma tongo serial number 26 ta tongo obono जों tabo abodo chini je বর্তমানে जों চলি थांमानायनि मत ओइ कयेकटा दाबिटिनो जों ता खायग्राको एंगा काय चिनि अबनि बागैनो जों ताको आन्दोलन सुरुमा खायो जेमियाव दाबि गसिका मोटामोटी ते किचिचानि बागै से जों केन्तो अब कसाय दङ जेता जों बुसागाङ जे मियाव जे आसुगलायमानि अब मोटामोटी एकदम पाइथाक दिगनो थांका पाइथाक टिगियो थांमानि केन्तो एकदम किसिसा माने 4 भागे 3 भाग न थांका आरो किचा हिंसा गबले अ किचान तंसिवो अब जुदि तबंगनो ओइ किससा नंनि कक याफिर बोसकांनि सालो जों वानसुंनाय बरक जुदि अ किसिसानि बागै बरक जुदि गसि आंगाय बोसकां सालो जों वानसुंनाय जे चिनि जे 72 घन्टा पाइमानि परे जों ताबुक अब चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर रक बर वानसुंजांनाय जों अरबो 3टा ग्रुप तैनाय जों कायसा बडी खाजाक अ बडी नि बिसिं आसुगै जों आलापना खायमानि बिसिङो जों अब वानसुं जुनायजा Ini saran no man 10 11 12 rokam office time mo nong bagai kok mak ham phai ga nok tamu khalaya ঠিক আছে কক তোমা কাহাম ফাইকানকাই তো কাহাম কক जोंबो नाया जे अब हाइकाय केबोनो बिब्रन ता खायनामु चुया केबो थांमाया हिमाया चिनि तिप्रा सारंनो बिसिबाक माइमोसाया माइमा नोंया दैमा नोंया मुइ थुइ फालगाकायसे जों जाजाना नांगौ नों जाना नांगौ जों आबोनि बागै बरक जुदि ए बिसिङो जुदि फाइ जुदि चिनि नायमुंनो बरक गसिकांकाय जों आबो रसानाय तां रसायां नायबा जोंबो नायो जे सुस्थ' खालायनो थांथों गाहाम खालाय जों जतन हामबाय।